Okay, jom kita bercakap pasal langkah baru. Mungkin boleh ceritakan sedikit bagaimana langkah baru ni bermula. Masa pandemik baru start tu, before lockdown. Time tu belum full lockdown lagi lah. Kita ada duduk brainstorm, beberapa projek. So Prashan ada projek, masa tu dia tengah buat projek untuk Alisa budak 12 tahun tu yang 120 juta view tu kan. So dia buat tu. Saya ada buat projek lain. Sebenarnya saya nak buat projek yang bridge gap dengan Seoul, dengan K-pop industry. So tapi kena travel semua, so everything on hold. So Kimi came up with a project untuk Dana Kandungan Digital, which was untuk membantu talent yang di luar sana, sebagai persiapan untuk industri yang sebenar. The problem is ramai orang kita tahu macam pergi Aswara ke apa pun, even if kalau dia belajar pun, dia tak ada real world experience, dia tak ada real world education on how to navigate the industry. So Kimi suggested that project dan dapat kelulusan daripada KKMM. So dia pun ajak lah macam nak buat that sekali. Sebab macam Kimi sebut ketika sidang akhbar tu, kita semua adalah, kita anggap diri kita semua aktivis seni muzik. Yang banyak bersuara tak ramai yang macam you all lah, macam berani bersuara dan pergi sanggup naik kementerian, buat proposal, lepas tu bantah itu ini, bersuara dekat social media. Itu sahaja cara, Budi, untuk kita nak improve industri kita. Kalau kita lihat dalam, boleh kata 5 tahun ni lah, industri muzik kita merudum. Dari segi kutipan, dari segi jualan, even dari segi jenis muzik, lagu yang dikeluarkan. Kita nampak macam sedih lah sekarang, sendu sikit dah. And it's getting worse by the day. So kalau kita tidak melakukan sesuatu, especially untuk bantu generasi yang baru, di mana ramai sangat budak Gen Z yang berbakat gila, then we are going to lose another generation. Cukuplah sekarang kita ada generation gap. Satu dah BBNU, dah lepas tu tak prepared, and then now with pandemic and all that, dah macam silent. So baik kita buat sesuatu untuk mempersiapkan generasi yang akan datang untuk jadi pelapis. Dan untuk jadi pelapis ni, masalahnya banyak label dan management sekarang, dia fokus pada benda yang boleh buat duit aja. So dia tengok budak viral, dia ambil, esok terus record, lusa release, that's it. And then tapi tahun depan tak ada dah. Tahun depan tak ada dah. Dah hakikatnya. Antara budak-budak BBNU pun, kita boleh katakan mungkin a handful aja dalam 5 tahun ni, ramai budak BBNU naik. Tapi only a handful yang survive. Dan saya nampak personally lah, untuk saya personally, saya nampak Naim Daniel as a potential quality artist. Sebab dia bukan setakat hit, bukan setakat viral, bukan setakat sedap, tapi dia budak tu genius, ada kan? Dia ada, bukan genius, dia ada satu cara pemikiran yang dia lain, matang. Dia umur berapa? Saya tak ingat pun. Sebenarnya dia muda lagi kan. Jujur saya tidak dengar lagu Naim Daniel. So masa wave BBNU ni saya tak layan. Bukan sebab saya tak suka ke apa ke, tapi saya rasa sound ni saya dah pernah dengar. So I'm not interested lah. Saya nak cari benda yang baru untuk nak excite me for music kan. But saya rasa bila Naim Daniel caught my attention masa Azwan Ali carut dia. Masa Azwan Ali persoalkan siapa dia, dia menjawab. Cara dia menjawab tu. So lepas tu pula dalam pandemik tu, kita ada clubhouse session, Naim ada sekali. So saya pun, dia tak kenal sebab kita tak pernah jumpa. Kita pun editor pun duduk kat office saja. Dah tak keluar Turun Padang sangat dah sekarang. So dia tak kenal pun siapa saya. So when we started talking about music and all that, aku kagum lah budak ni. And I told him, I'm surprised. I've never heard your songs. I know who you are. Of course saya kenal siapa diri awak. Saya tahu awak ada hit. Saya tahu dah AJL apa semualah. But saya kagum dengan cara dia jawab. Dan I told him, apa yang kau cakap tu, cara kau cakap tu, dia tak mengundang malapetaka tau. Kalau orang lain kan melatah dengan Azwan kan, dah habis kan, jadi perang kan, dia matikan. Tapi dia matikan bukan dengan cara merendahkan orang tu. What he said is a professional. As a professional. So sebagai orang media, aku macam perfect answer. Itu respon yang terbaik cara kau jawab. Sebab bukan aja kau balas, tapi kau balas dengan hormat, di mana orang nampak kau macam wow. On top of that, orang yang serang kau pun macam, aku suka budak ni. Because orang tu tak rasa attack. Dia tak go on offensive. So Naim Daniel is one of the few. But
we need more Naim Daniels. We need more quality artists. We need to keep exploring the new generation and growing them to be quality acts yang boleh tahan lama sikit lah, bukan setakat setahun dua. Tak nak lah segera lagi, dah lah cukup lah, banyak. Jom berbalik pada langkah baru, peranan you. Peranan saya... apa yang you nak curahkan pada dia orang? Apa yang saya buat, saya see dan mereka tu lebih pada media. So media ni sekarang kita tahu, media bukan lagi kalau dulu media cetak, media elektronik. Sekarang kita media online, which is blogs, you know, it can be anything to YouTube, to podcast. So banyak form online sekarang. So each and every person kena faham. Masalahnya even ramai artis kita tak faham how each medium function. So first thing yang kita ajar pada wannabe artist, kenal all the media, kenal how they operate, how they work, and also kenal their audience. So kadang-kadang audience dia bukan audience engkau, kan? Macam follow engkau are those who are really excited about entertainment world, right? So they have to know kalau they cannot come in empty. So apa yang saya ajar tu macam mempersiapkan mereka untuk di different platforms, and that sedikit sebanyak overlap dengan Prashan punya topik, which is social media and branding. Sebab kebanyakan artis sekarang they self-publish. So kalau dulu kau kena ada label, kena ada major, kena PR, ramai budak sekarang indie. So they do everything on their own, it's DIY. So saya pun terlibat dengan the indie side, the DIY side. So I understand how hard it is to learn every single step. Apa yang kau nak belajar. So kita sharekan lah apa yang mampu lah daripada pengalaman kita, daripada pengalaman saya sebagai wartawan past 25 years, sebagai someone who has been in the online media, as well as someone yang dah pernah dengan production and management of artists and label lah. So Jo, apa yang you tengok perkembangan ataupun perubahan yang diorang dah terima semenjak 13 bulan 13 bulan. Ada perubahan tu ataupun you guys macam perubahan tu banyak sebenarnya. Bila kita pilih contestant, kita tak nak yang dah ready. You know, ada yang macam Kimi ada sebut, ada yang dengan video klip dia nampak macam pro dah. Yang macam dah wow, kau dah produk dah, kenapa kau nak datang kat kita? Kita pilih orang yang kita dah nampak the promise, the talent, the potential tu. Kita nampak wow, ini interesting. Tapi mereka somehow, whether it's umur ke, macam ada abang-abang teknologi dan sebagainya, or you know, maybe you're a married couple, it's hard to be a married couple and get signed. You know, there's a lot of stereotypes that they don't fit into. Artis kita suka yang single, yang jambu, yang cantik, you know, most of the time. So they immediately, orang buka mata je tak nak bagi peluang. So we are picking the ones that really have the talent, that are ready to be in this industry and deserve a chance. Yang pentingnya mereka deserve a chance. Mana lagi mereka nak dapat platform macam ni? Kan? Kalau dulu kita platform macam ni pun bintang RTM, AF, kan? Itu pun goes for a certain category. So we go for people yang don't fit into a category, but they still have the potential and talent. Dan saya rasa ramai sebenarnya kat luar tu yang macam tu. Ada yang mungkin talented, ada potential, tapi dia tak tahu nak pergi mana nak dapat bantuan. Sebab banyak sangat kau kena belajar dalam industri ni. So no one knows where to start. Jo, sebagai pengamal media apa yang you nampak selepas pandemik COVID-19 ni? Orang kata macam berlambak pun, semua orang nak jadi artis, tapi apa yang kualiti benda yang selepas pandemik ni, benda yang paling penting sekali untuk artis ni macam kembalikan, hidupkan balik industri muzik ni? Okay, kita selalu kata norma baru kan. They have to live dalam norma baru. Iaitu norma baru sekarang kita kena faham. Kebanyakan artis di Malaysia dapat duit dalam dua cara. Satu melalui royalty. Bila lagu hit dapat streaming ke apa-apa, itu royalty satu. Satu lagi live show. So live show yang paling teruk kena sampai sekarang, you know. And we have to admit, benda ni akan berterusan at least lagi 2 tahun. 2 tahun lagi. Sebab sekarang kita tak ada majlis sosial. Kalau nak buat acara hiburan pun 30% daripada kapasiti. So organizer memang tak akan dapat untung. You know. So apa saya rasa, anak seni muzik harus take into norma baru, is that music is global now. They have to keluar daripada kepompong, keluar daripada tempurung mereka, lihat apa yang berlaku di sekeliling dunia. You know, nothing is impossible. Korea dulu 20 tahun lepas you ada masa we did the launching of Nikki, ingat tak? Time kita buat Nikki tu,
Time tu saing dengan Boa baru keluar. Boa is first generation K-pop. Apa yang kita buat masa tu orang kata terlalu melangkau masa lah. You know, it's too ahead of its time lah. But it was a good thing because it taught us how to be professional, to set up that kind of production and all that. Yeah. Apa yang jadi sekarang? Sekarang apa yang kita buat semua recycle, benda lama, tak ada benda exciting. And kita tak, satu benda yang paling important, we have to think about marketing luar daripada Malaysia. Malaysia is very small market. Bukan kata kita tak menghargai kampung kita sendiri atau negara kita sendiri. But hakikatnya untuk menjadi seorang anak seni muzik, kita harus sedar who our music touches. Music is without borders. It's global. You know, and I think the only market yang betul-betul take advantage of this and nampak masa pandemic mereka semakin menjadi it's the Koreans and the South Koreans. Whether kau tengok dalam pandemic dalam setahun ni BTS dah berjaya menakluki US, Blackpink dah penetrate big time, sampai Lisa solo pun dah penetrate, and Korean it's this awareness to go global yang memberikan mereka advantage. Kalau kita tengok in terms of film, Parasite menang Best Picture tu masa pandemic dah start. You know, and then we have Squid Game sekarang. So daripada music, film sampai ke siri, itu perancangan mereka untuk memperkembangkan seni mereka pada dunia. It's time Malaysia do that. Dan Malaysia ada kemampuan dan ada bakat. Cuma satu, ego. Tolong buang ego tu. Kalau tak, sampai bila-bila jadi kata bau tempurung, jadi jago kampung aja. So tajuk albumnya nak buat apa? Kau sini kau popular, viral, dapat satu hit, esok jual tudung, jual sambal, jual pencuci benda Allah. What's the point? So you don't want to be a musician or a singer or a musical artist. You just want fame. Ketepikan. Aku tak nak letak kau dalam kategori sama. Untuk mereka yang bergerak anak seni muzik, you have to realise, tak kisah kalau nyanyi bahasa Melayu pun. Dulu Amir kalau kita bawa touring kan, kita pergi macam Amir pernah pergi Australia, Japan, Indonesia, Singapore. For all these few countries we go to, Amir akan menyanyikan lagu Melayu saja dalam bahasa Malaysia. Sebab itu kebanggaan kita. And you know the best thing, even though they don't understand the language, but they can feel it. And that's what artis kita kena sedar. Jangan sekali-sekali fikir kita tak ada kemampuan untuk keluar negara. You know, and they have to think about global audience now lah, macam mana dapat. Bila ada setengah artis yang kata industri music, industri hiburan dekat Malaysia ni dah mati sebab COVID-19. Industri music Malaysia ataupun industri hiburan Malaysia mati bukan sebab COVID ya. Disebabkan perangai dan cara kononnya anak seni membawa diri dalam industri kita. That's why we cannot survive. COVID didn't kill us. COVID made us realise what is wrong. Kita untuk music specifically, bila COVID datang aja, baru anak music kita sedar, shit, selama ni aku hidup dengan show live aja. That's why aku dah tak boleh hidup sekarang. Mana ada artis luar yang harapkan just live show aja, tak ada dinner show, tak ada konsert, terus mati. That's ridiculous. Other artists are making money from royalties, from merchandising, from online shows. Kau nak buat online show pun tak laku. Artinya apa? Something's wrong. And what's wrong is not with the market, it's with you. And each and every anak seni bertanggungjawab atas matinya industri kita sebab mereka terlalu selesa sebelum ni. So COVID-19 ni sebenarnya macam wake up call lah. Dia mengejutkan kau bangun daripada tidur lah. Dah lena berapa puluh tahun. Please realise, if you lose that one income, you lose everything. And memang it's true. Berapa ramai artis terus bungkus lah. So that is one lesson I will tell everyone lah from what COVID has taught us. COVID didn't kill us. Sikap terlalu puas hati, perangai katak bau tempurung dan nak jadi jago kampung, itu yang membunuh industri muzik dan industri hiburan Malaysia. Hakikatnya. Kau tengok drama TV pun orang boleh shoot remote. Masing-masing shoot scene sendiri, pelakon shoot kat rumah sendiri semua. Ada. Boleh je. Betul tak? Kenapa penyanyi tak buat konsert full on kat rumah? Mikrofon tak ada. Kau profesional apa kan? Kau punya tools of your trade tak ada. Kita buat online show yang hiburan music dari rumah tu.
Yang kelakarnya, bila kita minta yang muda lagi untuk buat, mereka siap ada DSLR, ada kamera, ada tripod, ada sound equipment, ada mikrofon. Penyanyi yang penyanyi sini bila tanya, dia boleh kata, oh aku ada penyanyi mikrofon yang karaoke tu, yang ada efek-efek tu. Kita dah tepuk dahi dah. Yang budak-budak guna tu. Kau dah 40-50 tahun dalam industri, takkan kau tak ada barang kelengkapan kat rumah langsung. Sedih kan? So where is your tools of your trade? Where is your professionalism? So siapa yang bunuh sekarang? COVID yang bunuh ke kau yang bunuh diri sendiri? Okey Jo, berikan satu nama artis, mungkin artis barulah yang akan tumbuh mekar ataupun yang menyinar selepas COVID-19 ni, yang you nampak dia lahir daripada kita punya PKP, apa, berkurung dekat rumah kan, tiba-tiba nama dia boom. Sejujurnya tak ada. Serius. So, okay. Tapi nak jujur jangan pula ada yang carut aku pula. Sejujurnya untuk 2 tahun ni masa pandemik, saya tak fokus langsung muzik Malaysia. Bukan sebab nak berangan ke apa-apa, tapi sebab saya nak belajar. So fokus kat Korea. Apa jadi dengan you punya projek hari tu? Yang mana satu? Banyak. Yang you cakap you nak tubuhkan satu grup ala-ala K-pop. Tiba-tiba tengok dolar keluar dulu. Macam mana? Maksudnya lepas dolar keluar baru kita ingat kau punya idea je. Entahlah, mungkin setahun sebelum tu kita dah ada jumpa dengan syarikat rakaman tertentu, dah bagi tahu idea kita kan. Tiba-tiba muncul pula idea yang sama kan. Walaupun kita yang bagi tahu idea tu kan. So tak tahulah kan. Tapi I have my own label. I have my own label register. Apa semua dah ada dah. Cuma macam aku katakan lah, banyak perancangan kita tak menjadi. Disebabkan COVID. Salah satunya sebab COVID, 2 sebab pertukaran kerajaan 3 kali dan sebagainya. Sedikit sebanyak mengganggu lah. So kalau ikutkan sepatutnya ada perancangan untuk saya pergi Seoul. I was supposed to meet up people from JYP and SM Entertainment. Ini pun baru dapat contact daripada YG. So banyak kita nak back and forth lah. So untuk 2 tahun ni banyak saya terpaksa limit sebab tak boleh travel. So banyak saya limit and put on Clubhouse. Kita banyak discussion, perbincangan, pembelajaran lah. So dalam tak boleh pergi sana dulu, saya belajar dulu online lah, daripada otai-otai kat sana lah. Sebenarnya saya bukan nak buat agency K-pop. I want to do an agency. Cuma saya nak ambil model maker. Sebab salah satu kejayaan K-pop for me is the understanding of how the industry works. So semua benda daripada imaging sampai music, sampai production, sampai merchandising, sampai live show, sampai everything, they are the masters. Sekarang Koreans are the top of the game. Even Americans are learning from them. So kalau kita nak sombong kata ala K-pop ni apalah, K-pop ni apalah, trend lah, it's not a trend. Orang dah lama pintas kita dah lama overtake dah. So kita tak boleh sombong. 20 years ago memang kita lebih ke hadapan daripada K-pop. Masa kita keluar Nikki tu, it was only 18 years, 2003 kan. Time tu itu dah permulaan mereka betul-betul global lah. Dengan Boa pergi Jepun, training kat Jepun, release kat Jepun. That was the start of the globalization of K-pop. So kalau dalam, and before that lah, mid-90s kan dah start the first wave of the K-pop foundation of K-pop kan. If they can do it in 20 years, kita dah 20 tahun dah tidur dah. So what I'm doing right now is hopefully learning and establishing the network, and insyaAllah we can go to the next level of actually grooming our talents lah, tu sampai that level lah. So apa yang langkah baru ni pun, kalau kau tengok langkah baru ni, structure dia tak naklah kata K-pop. Sebenarnya K-pop, sebab apa sistem idol K-pop ni, dia tak banyak beza dengan AF ke apa-apa. Dia ada kelas, dia ada mentoring, dia ajar semua basic requirement. Itu je. Nama je berubah, K-pop ke modul sama ke AF. Apa dia? Modul sama. Modul mungkin K-pop memakan masa yang banyak lah, lama. Ya. Sebab K-pop dia ambil daripada pelbagai background. So kalau kau tahu, dalam satu grup tu dia ada the rapper, the singer, the visual, the dancer. Setiap orang ada satu tugas masing-masing. So contohnya kalau kau visual, opa hello, tapi suara how. Kan? So of course lah mengambil masa sikit nak catch up dengan someone yang betul-betul menyanyi, untuk at least lah tak nampak malu sangat kan. Di Malaysia kita tak ada sistem macam tu. Apa yang kita ambil tu system of the grooming, cara mengajar, apa disiplin yang diperlukan. Kalau kita tengok cara budak-budak K-pop training, semua disiplin ada. Vocal performance, dance, choreography, styling, imaging, everything. And we need that.
Sebab di Malaysia kita tak ada sistem yang ajar benda tu. Sejujurnya Akademi Fantasia untuk aku was the only platform yang betul-betul menawarkan almost all the discipline. Cuma AF was done for TV. So of course dia kena pentingkan visual, drama, nak Canon apa semua kan. So itu yang sayangnya. Tapi basic dia AF tak ada orang boleh fight dari situ. So harap-harap dengan langkah baru ni, kita tak adalah bajet AF kan. Tapi harap-harap dengan permulaan kecil ni, kita boleh sedarkan orang that this kind of pengajaran, this kind of pembelajaran perlu untuk semua yang nak menjadi anak seni muzik. Dia tak kisahlah kalau kau pernah belajar suara, dah diploma ke, dah degree ke, master sekalipun. Tapi kalau kau tak pernah jejak the working industry, you don't know how it is in the real world lah. So what we want to do is expose them to the real world, couple that with the knowledge so that they can take a step ahead lah. Alright. Thank you, Joe. Untuk Borak Sini Habis Sini, kita jumpa lagi bersama dengan Jolie. Thank you.